This video guys, pupunta tayo sa Christmas party ng Berlin Nurses. Si Boss B-Boy, taga Maribohok. Urche. Mga nurses sa Berlin. Amelia. Si Madam Sai. Colin. Si Colin, taga Comfort Care. Dito sa El Sol to. El Sol. Wala pa pagkain, ito muna. Abrigana. Beer. Pills. Pills na, boy, no? Pills na yan eh. Video daw. I-vlog ko, ha? Okay. Oh, ito yung food namin, oh. Sa El Sol po to, El Sol, ha? Kung gusto nyo kumain dito, magpabook. Pasta, pansit. Kain na kami, guys. Oh, dito, ha? May salad. Oh, Maricel, oh. Grabe, oh. Oh, may plato. Maraming tao dito, guys. All Filipino foods. Oh, hi. Noah. German boy. Kain na, kain. Kain na na. Gutom na. Sayang bro, wala ka dito. May video okay bro. May video okay.